Morning mga master. For today's video guys, master, dihalata sa Basdio, Gindolman, Bohol. Mag-casting ta, shoreline casting. Play ta ni. Spata. Agis agad. Walang intro. Yun. Baka meron dito. Mga master. Kagat pa kayo. Ha? Meron. Uy. Balang nga to. Oh, may as lang mo yun. Master. Isa pa. Agis lang. Wait lang. Wala. Okay mga master, don't forget to follow, share, like and comment mga master. Bye mga master. Thank you.